औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में क्या क्या लेसन्स हैं, हमारे लिए क्या हिकमतें हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बड़ी लतीफ़ तदबीरें अल्लाह ताला की इस किस्से में हमें नज़र आती हैं और इस सूरह को ख्वाब से शुरू किया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में ख्वाब देखा था, इसके अलावा जो 2 कैदियों ने ख्वाब देखे थे और इसके अलावा जो बादशाह मिस्र उसने ख्वाब देखा। तो ना सिर्फ इस सूरह में हमें ख्वाबों के हवाले से जानने का मौका मिलता है कि ख्वाब आपने बयान किसे करना है जो आपके वेल विशर हों और जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखते हों। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ख्वाब हमें हमारे मुस्तक़बिल के बारे में भी बताते हैं और अगर हमारे पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म हो तो हम चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में आगे चल के कोई मुश्किल आने वाली है, कोई दुश्वार मरहला है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ख्वाब जब हमें इशारा करते हैं मुस्तक़बिल के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी है कि ख्वाब की सही ताबीर का इल्म हो। जैसे जब बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा था कि 7 मोटी ताज़ा गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बाली हरी हैं और 7 बाली सूखी हैं। अब आप ये देखें कि पूरे मिस्र में कोई इस ख्वाब की सही ताबीर नहीं दे सका था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इस ख्वाब की ताबीर दी और बताया कि पहले 7 साल इंतहाई खुशहाली के होंगे और अगले 7 साल कहत साली के होंगे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसके लिए क्या तदबीर इख्तियार की कि जो अगले 7 साल कहत साली के होंगे उसमें भी लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और गल्ले की फरावानी रहे। तो वहाँ पे उन्होंने उस गल्ले को ज़ख़ीरा करने के लिए कि गल्ला फिर ख़राब ना हो जाए, जो तदाबीर इख्तियार की हैं कि गल्ला बिल्कुल सही सलामत रहा है। और उस ज़माने में कि जब साइंसी इजादात के हवाले से लोग बहुत पीछे थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक ख़ास तर्ज़ तामीर के साथ उन इमारात को गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए तामीर करवाना, ये एक बहुत बड़ा राज है। ये हमें बताता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस तरह से इल्म अता फ़रमाया था। आज के बड़े बड़े साइंसदान भी जो बात नहीं सोच सकते, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ वो इल्म अता किया बल्कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको इम्प्लीमेंट करके मुल्क को कहत साली से बचा लिया और गल्ला ख़राब होने से भी बच गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ जेलसी का फैक्टर हो वहाँ आप अपनी जो नुमायाँ कामयाबियाँ हैं बेहतर ये है कि उनको उनके सामने ज़ाहिर ना करें, उनको एक्सप्रेस ना करें। निस्बतें कितनी अहम होती हैं, इस बात का अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं इस किस्से से कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना पैरहन भेजा है, अपना कुर्ता भेजा है अपने वालिद साहब को, तो दूर से ही वालिद साहब को खुशबू आना शुरू हो गई है और जो वो उस कुर्ते को अपनी आँखों से लगाते गए हैं तो उनकी बीनाई लौट आती रही है और फाइनली उनकी पूरी बीनाई लौट आई। तो उस कुर्ते में क्या ऐसी ख़ास बात थी? जी हाँ, यहाँ निस्बत की बात समझ आती है। रिवायात में आता है कि ये कुर्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक़ को, हज़रत इसहाक़ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला था और वहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। तो ये एक तरह से ऐसी पैगम्बराना वरासत थी जिसकी निस्बत थी पैगम्बरों से और उसका ऑरा ही और था, उसके अनवारात ही और थे, उसकी रोशनियाँ ही और थी, उसकी खुशबू ही और थी। तो वो जो अनवारात हैं असल में वो जज़्ब हो रहे थे, वो जो ऑरा था उसकी जो रोशनियाँ थी वो जज़्ब हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों में और वो फिर उनकी बीनाई लौट आई। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें इस वाक़े से ये भी समझ आती है कि गल्ला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा है कि जो आएगा उसको दिया जाएगा।
تو تقسیم کیسے کرنا ہے چیزوں کو اگر ہمارے پاس ہے؟ یہ نہ ہو کہ جو لوگ اویلیبل ہوں ان کا حق مار دیا جائے، ان کو ان کے حصے کی چیز نہ ملے، اور جو نہیں ہیں ہم اپنی فیورز ان کے لیے ایکسٹینڈ کرتے رہیں اور ان کو نوازتے رہیں جو موجود ہی نہیں ہیں۔ تو فارمولہ یہاں پہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو موجود ہیں وہ مقدم ہیں، ان کا ہمیں پہلے خیال رکھنا ہے۔ ایک اور بہت باریک نقطہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب شاہی پیالہ تلاش کیا جا رہا تھا اس غلے میں سے، تو یہ کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہ ہم تلاشی لیں گے آپ کی، اور اگر پیالہ برآمد نہ ہوا تو جو آپ کو زحمت اٹھانا پڑی ہے اس کے عوض پھر ہم آپ کو کوئی نہ کوئی انعام عطا کریں گے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ کمپنسیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب ہماری وجہ سے کسی کو فور نتھنگ بودریشن ہو رہی ہو، ہماری وجہ سے کبھی کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً کسی نہ کسی انداز میں اس کی تلافی کر دیں۔ اوورآل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حکمتیں، تدابیر ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ کی بڑی لطیف تدبیریں اور نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہو رہی ہے، ہر واقعہ جو ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے ہیں تو وہاں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت تھی وہ ان کے لیے آزمائش بن گئی، کیونکہ ان کے بھائی ان سے جیلس ہونا شروع ہو گئے، اور وہ جو فہم و فراست تھی ان کی، اور ان کے اندر جو نور نبوت تھا، ان کی جو فرما برداری تھی، ان کی جو تابع داری تھی، جو بچپن سے ہی ان کی پیاری پیاری ادائیں تھیں۔ تو بعض اوقات یہ جو ہمارے اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ٹیسٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور اسی طرح سے ان کا ظاہری حسن و جمال، جب وہ نوجوان ہیں اور وہ عزیز مصر کے محل میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ حسن ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی آزمائش انہوں نے دیکھی ہے، اپنے باطنی اوصاف کی وجہ سے بھی اور اپنی ظاہری حسن کی وجہ سے بھی تہمتوں سے گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکر گزار رہے ہیں۔ ایک وہ نقطہ کہ جس پہ ہم نے سیشن میں بھی بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے ساتھ رہ رہے تھے تو انہوں نے پلٹ کے اپنے والد صاحب کو خبر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ بتا سکتے تھے نا کہ میں یہاں پہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ چیزیں ڈیزائن آف نیچر کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ جب کام اپنے ہی وقت پہ ہونا ہے تو آپ کا یا تو اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، یا آپ کے دل میں خیال ڈال دیا جائے گا کہ نہیں یہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے۔ حالات و واقعات ہی اس طرح کے پیدا پھر نہیں ہونے دیے جاتے کہ جس کی وجہ سے ایسی بات کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ میرا بیٹا کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور وہ بھی مشیت الہی پہ راضی ہو کے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ چاہے گا کہ بیٹا سامنے آ جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اور obviously جب پھر اللہ کا حکم آتا ہے تو جو سچویشن ہوتی ہے وہ بالکل اس طرف کو ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور خود بخود حالات و واقعات وہ رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ کام ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے پھر قحط سالی ہوئی اور کنان سے لوگ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو دیکھا ہے تو ایک دم سے بے قراری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایک ٹھہراؤ رہا ہے ان میں۔ یہاں بھی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک دم سے اگر کوئی خوشی مل جائے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے۔ پھر اگلا ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ جب بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بھی بھائی تھا جس کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں کہیں ریلائز نہیں کرا رہے کہ تم تو جھوٹے انسان ہو، تم لوگ کیسی بات کرتے ہو، تم نے تو خود اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا۔ وہ شرمندہ نہیں کر رہے، اور یہی رحمانی طرز فکر ہے، بلکہ وہ اپنے بھائیوں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے شر کے بدلے میں خیر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ ڈسکلوز کرتے ہیں اپنے بھائیوں پہ کہ میں ہی یوسف ہوں تمہارا وہ بھائی،
वहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहीं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए। तो आला ज़र्फ़ इंसान कैसे होते हैं, किसी ने देखना हो तो इस वाक़े में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ देख सकते हैं। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को जो रोका है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। हालांकि वो वाली मिस्र थे और उनके पास बहुत से इख्तियारात थे, वो चाहते तो कहते कि नहीं, आपके भाई को मैं नहीं जाने दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बाकायदा तदबीर इख्तियार की है, एक प्लानिंग की है ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। एक हिकमत के तहत उन्होंने प्ले किया है और वो शाही प्याला छुपा दिया है भाई के गले में। और मिस्र के कानून के मुताबिक जो इंसान चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता था, उसके लिए मिस्र में रहना ज़रूरी हो जाता था। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि बड़ी हिकमत के तहत अपने भाई को अपने पास रोका है, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था कि डिस्क्लोज़ किया जाए कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को तो पता चल गया कि यूसुफ़ मेरे भाई हैं, लेकिन बाकी भाइयों को अभी ये बताना मकसूद नहीं था। यहाँ एक और बात भी समझ आती है कि जो सबसे बड़े भाई हैं लावी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, उनके अंदर एहसास नदामत जब जागा है कि बचपन में जब हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेके गए थे अपने बाप से इजाज़त लेके और कहा था कि नहीं, भाई को कुछ नहीं होगा, हम वापस लेके आएंगे, तो तब भी हम भाई को उनके पास नहीं ले जा सके थे। हमारे वालिद को बहुत रंज पहुंचा था। तो अब कैसे वालिद का सामना करेंगे, क्योंकि बिन्यामीन के बारे में भी वालिद साहब ने ताकीद की थी कि देखो, इसको वापस लेके आना। और अब बिन्यामीन को तो यहाँ पे रख लिया गया है, तो हम वालिद को क्या जवाब देंगे। तो वो इतने नादिम और शर्मसार हुए कि उन्होंने कहा, मैं तो वालिद का सामना नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा उनके सामने। जब इंसान का ज़मीर जागता है तो वो किए हुए वादे निभाना चाहता है, और अगर निभा ना सके तो उसे लगता है वो सामना नहीं कर सकेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया गया था कि जी, यूसुफ़ को तो भेड़िया खा गया है, और अगरचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं सलामत है और उसको भेड़िए ने नहीं खाया, इसके बावजूद वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते क्यों रहते थे। वो तो मशीयत इलाही पे राज़ी थे। उन्होंने कहा कि मेरा रब अगर ऐसा चाहता है तो मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। अगर मेरे रब की ये मशीयत है तो मेरी भी यही मशीयत है। सवाल ये पैदा होता है कि वो रोते क्यों रहते थे फिर बेटे की जुदाई में। तो इसका जवाब ये जहन में आता है कि मोहब्बत बे इख्तियार होती है। मोहब्बत में इंसान को खुद पे इख्तियार नहीं होता। वो जो उनको अपने बेटे से शदीद मोहब्बत थी, जब बेटे का चेहरा याद आता होगा, जब बेटे की कोई बात याद आती होगी, जब बेटा सामने दिखाई नहीं देता होगा, जब बेटे की प्यारी प्यारी अदाएं याद आती होंगी, या ये ख्याल आता होगा कि मेरा बेटा न जाने किस हाल में है, तो फिर उनकी आंखें आंसू रोती होंगी। मोहब्बत इंसान को यूं ही तड़पाती है, मोहब्बत इंसान को यूं ही बेबस कर देती है। मोहब्बत पे इंसान को इख्तियार नहीं होता, और ये मोहब्बत बाज़ुकात आंसू बन जाती है। मोहब्बत हिजरे यूसुफ है, आँखों की बीनाई छीन लेती है। तो यहाँ मोहब्बत का फैक्टर नज़र आता है। फिर एक और अहम बात कि ये जो जुदाई थी ये ख़त्म कैसे हुई। एक लतीफ़ सा नुक्ता अगर आप गौर करें तो, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दोनों मोहब्बतों से दस्तबरदार हो गए हैं, तो जुदाई गुर्बतों में ढल गई है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से तो दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन हज़रत बिन्यामीन जो उनके नूरे नज़र थे, अभी वो उनके पास थे, उनसे भी उन्हें शदीद मोहब्बत थी। तो गोया अभी वो
محبت سے مکمل طور پہ دستبردار نہیں ہوئے تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں محبتوں سے دستبردار کر دیے گئے۔ اب اللہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رشتہ تھا اس کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا، ظاہری طور پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو جب دونوں سے دستبرداری ہوئی ہے تو جدائی قربتوں میں بدل گئی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ چلتے چلتے ایک شعر، مجھے یہ نہ جانے کیوں اکثر یاد آتا ہے، گنوا چکی ہے محبت بھی اپنی بینائی، گنوا چکی ہے محبت بھی اپنی بینائی، کسی کو بھیجو کہ یوسف کا پیرہن لائے۔ ہم سب زندگی میں جب بھی کسی ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی رخصت ہو رہی ہے تو ہم بھی کسی ایسے ہی پیرہن کا انتظار کرتے ہیں، کسی کو بھیجو کہ یوسف کا پیرہن لائے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی محبت میں سرشار رکھے، اللہ ہمارا ہو جائے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور مزید اس میں چھپے راز، حکمتیں اور قوانین سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے اس میں کیا لیسنس ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے مل جل کر۔ ہمارا اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیو سیشن ہوتا ہے ایوری تھرسڈے رات 9 بجے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔